Hello everyone! Welcome back to Mastercourse Podcast. This is the 5th episode of Folklore or Cerita Rakyat in English version, and today we are going to read a story about bawang putih and bawang merah. Hope you enjoy! Bawang putih and bawang merah. In the ancient time lived a little family. The family consists of father, mother, and a beautiful daughter named Bawang Putih. They are harmonious and happy family, despite his father worked as an ordinary merchant. One day, the happiness in this family was lost because her mother died. Bawang Putih was very sad because he was very fond with her mother. His father was also so sad because he loved his wife so much. After Bawang Putih's mother died, her house was visited frequently by a widow who had a daughter named Bawang Merah. The widow often came with Bawang Merah to Bawang Putih's home by bringing food, helping to clean house, and chatting with Bawang Putih's father. At the end, the father thinks that he should marry the widow and met the widow as a new mother for Bawang Putih. He asked for consideration of the proposal to Bawang Putih. After being allowed to get married by Bawang Putih, then her father immediately carried out the marriage. At first, the mother and Bawang Merah behaved Bawang Putih very well. However, the good behavior didn't last long. Soon, Bawang Merah and her mother began to show their bad attitude. Bawang Putih was often scolded and given a heavy works when the father went to trade. She had to do a lot of housework, while Bawang Merah just sit and didn't work at all. However, the situation was never told by her father, so Bawang Putih continued to be treated badly by Bawang Merah and her mother. One day, his father was sick and passed away. Since then, Bawang Putih was treated worse than before. Bawang Putih almost never had a break every day. In the morning, she had to get up in order to prepare breakfast and the water for Bawang Merah and her mother. Later, she also gave eating to livestock, washing clothes, and even watering the entire garden. Although she should do so many works, she always did it happily. She hoped, with such sincerity, her mother would love her sincerely someday. On the morning, Bawang Putih went to the river to wash the clothes. She was so excited and washed vigorously. Because of getting too excited, she was not aware that there was a shirt that washed away. She realized that the shirt had been washed away when the flow carried it far enough. Later, she pursued but did not get the shirt. She felt hopeless and immediately went home. The shirt was her mother's favorite. Of course, the mother was angry and told her to look for the shirt until she could find it. Bawang Putih came back to the river and walked to the west to seek her mother's favorite shirt. She walked along the river up to 10 kilometers. After that, Bawang Putih suddenly saw someone who was bathing the buffalo in the river. She asked the man about the clothes were washed away. Later, she was informed that the shirt drifting and it was not far from where she was standing. At that moment, Bawang Putih immediately ran down the river to find the shirt. It was getting dark and Bawang Putih found a home. Because of completely exhausted, she decided to take a break in the house. Apparently, it housed an older lady who had previously found the shirt. The old lady wanted to return the shirt to her, but she should accompany the old lady during a week. Then she agreed to stay with the lady for a week. Within a week, she made the old lady to be so happy because she was diligent and never complained even though she felt so tired. After accompanying for a week,
She was given a pumpkin as a gift. When she was opening it, she was very surprised because there were so much gold and gems. She immediately went home and told what was happening to her mother and also Bawang Merah. However, the gold and the gems that she got immediately ceased, and she was forced to tell where the jewelry could be obtained. Bawang Putih immediately said that she got it from the old lady who lived near the river. Next day, Bawang Merah came to that house and stayed for a week like Bawang Putih did. However, because Bawang Merah was so lazy, the old lady gave a different pumpkin from Bawang Putih. Bawang Merah did not care, and Bawang Merah immediately went home to open the pumpkin with her mother. Apparently, the content of the pumpkin was not gems or gold, but the venomous snake that bit Bawang Merah and her mother. And both of them died because of their greed. And finally, Bawang Putih was living alone and lived happily. Thank you. Halo semua, kembali lagi di Master Course Podcast. Ini adalah episode kelima dari folklore atau cerita rakyat versi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Semoga kalian suka. Bawang Putih dan Bawang Merah. Pada zaman dahulu, hiduplah keluarga kecil yang sangat bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak gadis yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia, meskipun sang ayah hanya bekerja sebagai seorang pedagang biasa. Suatu hari, kebahagiaan dalam keluarga tersebut hilang karena sang ibu meninggal. Bawang Putih sangat sedih karena ia sangat menyayangi ibunya. Begitupun sang ayah karena ia sangat mencintai istrinya. Setelah ibu Bawang Putih meninggal, rumahnya sering dikunjungi oleh seorang janda yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah sering datang ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan, membantu membersihkan rumah, dan mengobrol dengan ayah Bawang Putih. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa ia sebaiknya menikahi janda tersebut dan menjadikannya sebagai ibu baru untuk Bawang Putih. Ia meminta izin dan pertimbangan dari Bawang Putih. Setelah diizinkan untuk menikah oleh Bawang Putih, maka sang ayah segera melaksanakan pernikahan dengan ibu Bawang Merah. Mereka pun menjadi sebuah keluarga baru dan tinggal di rumah tersebut. Pada awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik terhadap Bawang Putih. Namun, perilaku tersebut tidak bertahan lama. Lama-kelamaan, Bawang Merah dan ibunya mulai menunjukkan sikap buruk mereka. Bawang Putih sering dimarahi dan diberikan pekerjaan yang sangat berat ketika sang ayah pergi berdagang. Ia harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah hanya duduk dan tidak mengerjakan apapun. Namun keadaan tersebut tidak pernah diceritakan olehnya kepada sang ayah, sehingga Bawang Putih terus diperlakukan secara buruk oleh Bawang Merah dan ibunya. Pada suatu hari, sang ayah sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya memperlakukan Bawang Putih semakin buruk. Bawang Putih hampir tidak pernah istirahat setiap hari. Di pagi hari, ia harus bangun untuk mempersiapkan air dan sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian, ia juga harus memberi makan ternak, mencuci baju, dan bahkan menyirami seluruh kebun. Meskipun pekerjaan yang harus ia kerjakan begitu banyak, namun Bawang Putih mengerjakan semua itu dengan gembira. Ia berharap dengan keikhlasan tersebut, sang ibu mau menyayanginya dengan tulus dan menganggapnya sebagai anak kandung. Pada suatu pagi, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Dia begitu gembira dan mencuci dengan penuh semangat. Karena terlalu semangat, ia tidak sadar bahwa baju itu telah hanyut. Ia baru menyadari bahwa baju tersebut hanyut saat baju
Ia menyadari bahwa baju tersebut hanyut ketika telah terbawa aliran sungai yang cukup jauh. Kemudian ia mengejarnya, namun sayang, ia tidak berhasil mendapatkan baju tersebut. Ia merasa putus asa dan segera pulang ke rumah. Baju tersebut merupakan baju kesayangan ibu bawang merah. Tentu saja sang ibu marah dan menyuruh bawang putih untuk mencari baju tersebut sampai ketemu. Bawang putih pun kembali ke sungai dan berjalan ke arah barat untuk mencari baju tersebut. Ia berjalan menyusuri aliran air hingga 10 km. Namun, ia mendapatkan informasi bahwa baju ibunya yang hilang telah ditemukan oleh seseorang yang rumahnya tidak jauh dari sungai. Saat itu juga, bawang putih segera berlari untuk menemukan rumah tersebut. Hari semakin gelap dan bawang putih menemukan sebuah rumah. Karena sangat lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah tersebut. Ternyata, di dalamnya tinggal seorang nenek yang sebelumnya sudah menemukan baju tersebut. Sang nenek ingin mengembalikan baju tersebut kepada bawang putih, namun dengan syarat bahwa bawang putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang putih yang ibah dengan nenek tersebut setuju untuk tinggal bersama sang nenek selama seminggu. Dalam 1 minggu, ia membuat nenek tersebut sangat bahagia karena ia bekerja dengan rajin dan tidak pernah mengeluh. Setelah bawang putih menemani sang nenek selama seminggu, ia diberikan 1 buah labu sebagai hadiah. Ketika membuka labu tersebut, ia sangat terkejut karena di dalamnya terdapat emas dan permata yang begitu banyak. Ia segera pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada sang ibu dan bawang merah. Namun, emas dan permata yang ia dapatkan segera direbut, dan ia dipaksa untuk memberitahukan di mana perhiasan tersebut diperoleh. Bawang putih pun mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari seorang nenek yang tinggal di dekat sungai. Esok hari, bawang merah datang ke rumah nenek tersebut dan tinggal selama 1 minggu. Namun, karena bawang merah adalah gadis yang sangat malas, maka sang nenek memberikan labu yang berbeda dari bawang putih. Bawang merah tidak peduli, dan ia segera pulang dan membuka labu tersebut bersama ibunya. Ternyata, isi labu itu bukanlah emas atau permata, namun ular berbisa yang menggigit bawang merah dan ibunya. Kedua orang tersebut pun meninggal karena keserakahannya. Bawang putih pun akhirnya hidup sendiri, namun hidup dengan bahagia.